Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Aminatus Soleha. In this video, I will interpret WHO videos. Hello and welcome to Science in 5. I'm Vismitha Gupta Smith and we're talking about the Delta variant today. Our expert today is Dr. Maria Van Kerkhove. Maria, welcome. My first question to you is, explain to us, please, what we know now in July 2021 about the Delta variant. Halo, selamat datang di Science in 5. Saya Vismitha Gupta Smith dan kita bicara tentang varian Delta hari ini. Ahli kami hari ini adalah Dr. Maria Van Kerkhove. Selamat datang, Maria. Pertanyaan pertama saya adalah, jelaskan kepada kami apa yang kita ketahui sekarang di bulan Juli 2021 tentang varian Delta. So the Delta variant is a variant of concern that WHO is tracking and monitoring around the world. It's a variant of concern because we know it has increased transmissibility. This has been demonstrated by several countries, and we know that where the Delta variant is identified, it really rapidly takes off and spreads between people more efficiently than even the Alpha variant that was first detected around December-January 2021. Jadi varian Delta adalah varian yang sedang dilacak dan dipantau oleh WHO di seluruh dunia. Varian ini menjadi perhatian karena kami tahu itu telah meningkatkan transmissibilitas. Ini telah ditunjukkan oleh beberapa negara dan kita tahu di mana varian Delta diidentifikasi. Itu benar-benar sangat cepat menyebar di antara masyarakat dan lebih efisien daripada varian Alpha yang pertama kali terdeteksi sekitar bulan Desember Januari 2021. As of today, the Delta variant has been reported in 96 countries, and we expect that the Delta variant will continue to spread. There are a number of factors that are contributing to increased transmission around the world. The first are these variants of concern, including the Delta variant. Sampai hari ini, varian Delta telah dilaporkan di 96 negara, dan kami mengira varian Delta akan terus menyebar. Ada sejumlah faktor yang terkontribusi terhadap peningkatan penularan di seluruh dunia. Yang pertama adalah varian yang menjadi perhatian ini termasuk varian Delta. The second factor is that we have increased social mixing and increased social mobility, which increases the number of contacts that individuals have. The third factor is the relaxation or the inappropriate use of public health and social measures. Proven public health and social measures that we know prevent infections, reduce the spread of somebody who is infected with the virus to others, and save lives. Faktor kedua, bahwa kita telah meningkatkan percampuran sosial dan peningkatan mobilitas sosial yang meningkatkan jumlah kontak yang dimiliki individu. Faktor ketiga adalah relaksasi atau penggunaan protokol kesehatan yang tidak tepat. Protokol kesehatan yang kita tahu terbukti mencegah infeksi, mengurangi penyebaran seseorang yang terinfeksi virus ke orang lain dan menyelamatkan nyawa. And the fourth factor is the uneven and inequitable distribution of vaccines. The world remains largely susceptible to infection, including any variants of concern, including the Delta variant. Dan faktor keempat adalah distribusi vaksin yang tidak merata di dunia. Sebagian besar masih rentan terhadap infeksi, termasuk varian yang menjadi perhatian, yaitu varian Delta. So Maria, different countries of the world are in different stages of this pandemic. How can we assess our risk wherever we live to protect ourselves from the Delta variant? Jadi Maria, negara yang berbeda di dunia berada dalam tahap yang berbeda dari pandemi ini. Bagaimana kita bisa menilai resiko kita dimanapun kita tinggal untuk melindungi diri kita dari varian Delta? So this is a very important question. Knowing your risk helps you to take the measures to lower your risk every single day. There are many things that you can do yourself that can keep yourself protected and keep your loved ones protected against this virus, including the Delta variant. Jadi ini adalah pertanyaan yang sangat penting, mengetahui resiko Anda, membantu Anda mengambil tindakan untuk menurunkan resiko. Setiap hari ada banyak hal yang dapat Anda lakukan sendiri, yang dapat menjaga diri Anda tetap terlindungi dan orang yang Anda cintai terlindungi dari virus ini, termasuk varian Delta.
This includes making sure you have clean hands and wearing a mask, making sure that mask covers your nose and your mouth, and that you have clean hands when you put on your mask and you take off your mask. It involves avoiding crowded spaces, keeping your distance from others. Memastikan Anda memiliki tangan yang bersih dan memakai masker. Memastikan bahwa masker menutupi hidung dan mulut Anda, dan memastikan tangan Anda bersih saat mengenakan dan melepas masker. Menghindari ruang yang ramai, menjaga jarak dengan orang lain. Making sure that if you are indoors, you're in a room that has good ventilation. And in many respects, that's as simple as opening a window or two windows so that you have good airflow. Taking all of those measures will reduce the possibility of exposure to the virus and reduce the possibility of you getting infected. Jika Anda berada dalam ruangan yang memiliki ventilasi yang baik, sesederhana mungkin membuka 1 atau 2 jendela sehingga Anda memiliki sirkulasi udara yang baik. Mengambil tindakan tersebut akan mengurangi kemungkinan Anda terinfeksi. In addition, when it's your turn, get vaccinated. We know that the vaccines are incredibly effective of preventing severe disease and death. And so when it is your turn, make sure that you take that opportunity and you get vaccinated and you get the full doses. If you are required to get 2 doses, make sure you go back for that second dose so that you could be fully protected against severe disease and death. Selain itu, ketika giliran Anda divaksinasi, kami tahu bahwa vaksin sangat efektif untuk mencegah penyakit parah dan kematian. Jadi ketika giliran Anda, pastikan Anda mengambil kesempatan ini dan Anda mendapatkan vaksinasi. Jika Anda diminta mendapat 2 dosis, pastikan Anda kembali sehingga Anda dapat sepenuhnya terlindungi dari penyakit parah dan kematian. Maria, do our risks change, and also should we change our tactics and protective measures depending on what situations we find ourselves in? For instance, we could be in a country or a city which has high vaccination, or we could be in a setting where there is low vaccination. Maria, apakah resiko kita berubah dan juga haruskah kita mengubah taktik dan tindakan perlindungan kita tergantung pada situasi apa yang kita hadapi. Misalnya kita berada di negara atau kota yang memiliki vaksinasi tinggi ataupun rendah. Too many people around the world are not yet vaccinated or who have not yet received the full vaccination course. And so people remain susceptible to infection and they remain susceptible to severe disease and death. This is why we continue to recommend to take a comprehensive approach using all of the tools that we have at our disposal to prevent ourselves from getting infected in the first place, and if we are infected, to pass the virus to others. At the present time, we recommend to continue to adhere, to reinforce adherence to all of the measures that we have, all of the tools that we have at our disposal. Banyak orang di seluruh dunia yang belum divaksinasi atau belum menerima vaksin lengkap, sehingga orang-orang tetap rentan terhadap infeksi dan mereka mungkin tetap rentan terhadap penyakit parah dan kematian. Inilah mengapa kami terus merekomendasi untuk mengambil pendekatan komprehensif, menggunakan semua alat yang kita miliki untuk mencegah diri agar tidak terinfeksi. Dan jika kita terinfeksi untuk menularkan virus ke orang lain saat ini, kami menyarankan untuk terus mematuhi, untuk memperkuat kepatuhan terhadap semua tindakan dengan semua alat yang kita miliki. Follow the local guidance that's issued in your area and make sure that you take control over what you do every day and reduce your opportunities for getting infected. So remember, this is a dynamic situation and we're learning more every day about these variants of concern. So for the time being, do everything that you can to keep yourself safe and keep up with the latest information. Ikuti panduan lokal yang dikeluarkan di daerah Anda dan pastikan Anda mengendalikan prokes setiap hari dan mengurangi peluang terinfeksi. Jadi ingat, ini adalah situasi dinamis dan kita belajar lebih banyak setiap hari tentang varian ini. Jadi untuk saat ini lakukan semua yang Anda bisa untuk menjaga diri tetap aman dan mengikuti informasi terbaru. Thank you, Maria. That was Science in 5 today. Until next time then, stay safe, stay healthy, and stick with science. Terima kasih Maria. Itu Science in 5 hari ini. Tetap aman,
tetap sehat, dan tetap berpegang pada ilmu.